ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାରାସିଙ୍ଗି ଥାନା ଅଧୀନ ତିଳିସିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସହିତ ପିଟାପିଟି ବି ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ 3 ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ତିଳିସିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ ପ୍ରଚାର ସାରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାପଟୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ପ୍ରଚାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। प्रथमे नाराबाजी होइतिला परे किछि बीजेडी कर्मी उत्क्षिप्त होई बीजेपी प्रचार गाड़ी रे बसिथिबा युवकंकु टाणी आनी माड़ मारिथिबा अभियोग होइछि। तेबे नै उभय दलर नेतांकर प्रतिक्रिया मिलि पारिनि। बीजेडी और बीजेपी कर्मी मुहांमुही और धस्ताधस्ती। गंजाम जिला तारासिंगी थाना अधीन तिलिसिंगी गाँव में देखा मिली एभली घटना। बीजेडी और बीजेपी निर्वाचनी प्रचार चलिथिबा बेले उभय कर्मी मध्य धस्ताधस्ती सहित पिटापिटी भी होइछि। आक्रमणरे 3 बीजेपी कर्मी आहत होइतिबा सूचना मिली। आज तिलिसिंगी गाँव में भंजनगर बीजेपी प्रार्थी प्रद्युम्न नायक प्रचार सारी जाउथिबा बेले सामनापटु बीजेडी विधायक प्रार्थी विक्रम केशरी आरुख प्रचार शोभायात्रा आसुथिले। एही समय उभय कर्मी मध्य मुहांमुही होइतिला। प्रथमे नाराबाजी होइतिला परे किछि बीजेडी कर्मी उत्क्षिप्त होई बीजेपी प्रचार गाड़ी रे बसिथिबा युवकंकु टाणी आनी माड़ मारिथिबा अभियोग होइछि। तेबे नै उभय दलर नेतांकर प्रतिक्रिया मिलि पारिनि।